अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्या बेटियां वाकई बोझ होती हैं? आज की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो बेटियों को कमज़ोर या बोझ समझता है। दिल मजबूत कर लीजिए क्योंकि ये कहानी आपके एहसासात को झंझोड़ कर रख देगी। गुलिस्तान पूर के एक बड़े जमींदार का नाम हर तरफ मशहूर था। लोग इसे हाजी रफ़ी खान के नाम से जानते थे। दौलत, ज़मीनें और इज्जत सब कुछ इसके पास था, मगर इसके दिल में एक ऐसी कमी थी जिसने इसे अंधा कर दिया था। इसे सिर्फ एक बेटे की ख्वाहिश थी जो इसके ख़ानदान का नाम आगे बढ़ा सके। इसकी बीवी ज़ैनब निहायती नेक, साबिर और मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब इसकी यहाँ पहली औलाद पैदा हुई तो एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम आयशा रखा गया। मगर रफ़ी खान के चेहरे पर खुशी के बजाय मायूसी छा गई। 2 साल बाद ज़ैनब ने दूसरी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम हिना रखा गया। अब रफ़ी खान का रवैया मज़ीद सख्त हो गया था। वो हर वक्त ज़ैनब को ताने देता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। वक्त गुज़रता गया और जब ज़ैनब तीसरी बार माँ बनने वाली थी तो रफ़ी खान ने हर दरगाह पर दुआ मांगी और बच्चों को खाना खिलाया कि इस बार अपने बेटे अब इसका बेटा नसीब हो, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तीसरी बार भी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सहर रखा गया। इस खबर ने रफ़ी खान को अंदर से जला कर रख दिया। इसने नौमौलूद बच्ची को गोद तक ना लिया। इसके दिल में अपनी तीनों बेटियों के लिए नफरत बढ़ती चली गई। एक तूफानी रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, रफ़ी खान ने एक खौफनाक फैसला किया। इसने खामोशी से अपनी तीनों मासूम बेटियों को उठाया, गाड़ी में बिठाया और शहर के दूर एक यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़ आया। बच्चियां रोती रहीं मगर वो पीछे मुड़ कर देखे बगैर वापस आया। जब ज़ैनब को मालूम हुआ कि इसकी बेटियां गायब हैं तो इसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो हर जगह इन्हें ढूंढती रही मगर कोई सुराग न मिला। कुछ बरस बाद ज़ैनब के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमजा रखा गया। रफ़ी खान की खुशी की इंतहा न रही। पूरे इलाके में दावतें दी गईं और हमजा को आंखों का तारा बना लिया गया। इधर यतीम खाने में आयशा और हिना मुश्किलात के बावजूद एक दूसरे का सहारा बनी रहीं। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ेंगी कि दुनिया को साबित कर सकें कि बेटियां बोझ नहीं होती। आयशा ने सख्त मेहनत करके डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया। हिना एक कामयाब वकील बनी जबकि सहर ने पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली और एक बहादुर अफसर बन गई। दूसरी तरफ हमजा गलत सोहबत का शिकार हो गया। इसे जुआ, नशा और फजूल खर्ची की आदत पड़ गई। बूढ़ा होता हुआ रफ़ी खान हर चीज़ अपने बेटे के हवाले करता गया। आखिरकार एक दिन हमजा ने धोखे से तमाम जायदाद अपने नाम करवा ली और अपने बाप को घर से निकाल दिया। जो शख्स कभी इलाके का बाअसर तरीन आदमी था अब सड़कों पर बेसहारा फिर रहा था। एक दिन शदीद बीमारी के बाइस वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने इसे सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। इसी अस्पताल में डॉक्टर आयशा ड्यूटी पर मौजूद थी। जब इसने मरीज का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। वो इसका अपना बाप रफ़ी खान था।
ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں برسوں پرانا دکھ جاگا، مگر پھر اس نے اپنے پیشے اور انسانیت کا فرض نبھایا۔ اس نے اپنی دونوں بہنوں ہنا اور سحر کو بھی بلایا۔ سحر نے غصے میں کہا، اس شخص نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ ہینا نے بھی سر ہلایا، آج اسے اپنے اعمال کا نتیجہ مل رہا ہے۔ مگر عائشہ نے کہا، اگر ہم بھی وہی کریں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تینوں بہنوں نے مل کر اپنے باپ کا علاج اور خدمت کی۔ جب رفیع خان کو ہوش آیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کی جان بچانے والی وہی بیٹیاں ہیں جنہیں اس نے کبھی بوجھ سمجھا تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ جس بیٹے پر اسے ناز تھا اس نے اسے دھتکار دیا، جبکہ جن بیٹیوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا وہی آج اس کا سہارا بنی ہوئی ہیں۔ ہینا نے قانونی کارروائی کر کے خاندانی جائیداد واپس حاصل کی، جبکہ سحر نے حمزہ کو اس کے جرائم کی سزا دلوائی۔ رفیع خان کو واپس اسی حویلی میں لایا گیا، مگر اب وہاں غرور نہیں بلکہ محبت کا راج تھا۔ اس نے اپنی باقی زندگی اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزاری اور ہر شخص کو یہی نصیحت کرتا رہا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی تمام جائیداد تینوں بیٹیوں کے نام کر دی اور وصیت لکھی کہ اس دولت کا استعمال ان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیا جائے جنہیں معاشرہ کمزور سمجھتا ہے۔ اپنی وصیت کے آخر میں اس نے لکھا، میری بیٹیاں میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، میں ان کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اولاد کی قدر جنس سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے۔ بیٹیاں رحمت، محبت اور وفاداری کا وہ خزانہ ہیں جو مشکل وقت میں اپنے والدین کا حقیقی سہارا بنتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔